आज आम इनस्टाट आंब आचार बनैबा जहाँ को आपण ना खरारे सुखेबे ना चूल्हे सिझेबे ना आपन को बेसी परिश्रम करिया पड़िबो किंतु वर्षे आपण को रखी खाइबे। जय जगन्नाथ सांग माने रोजीसुडा किचन को आपण मानक स्वागत। सेथिपे एठी मु नेइजी 1 केजी आंब आपण झला आर क्वांटिटी कम किबा बेसी करि परिबे। प्रथमे आमे आंब को पानी रे 10 रु 12 घंटा बतुरेकी रखि नबा। एठी मु देसी आंब नेइजी आपण झला जे कोनसी आंब मध्ये नै परिबे। 10 रु 12 घंटा परे पानी रु आंब गुडा बाहर कर नेबे। बाहर करके ताकू पोछि नेबे कपड़ा रे पोछि की गोटे प्लेट रे रखि नेबे जेमति की 5 रु 6 घंटा। जो आंबटा बहुत गरम थाए तार गरम अंशटा भांगी जीवो ता सहित आपनकर माने बेसी दिन आंबटा स्टोर हे परिबो गरम अंशटा जदी भांगी जीवो आंबर। एबे कोन करबा ना आकू 5 रु 6 घंटा परे काटिबा। काटिबा पई जेहेतु आंबटा बहुत टाकुआ हे जी माने टाण हे जी टाकुआ मको पनिकिरी काटुची आपण चाहिले छुरिया मध्ये काटि परिबे। तासे कोइली गुरा बाहर करिकी छोट छोट पीस रे देखो एई टाइप रो ही काटि नेबे। चाहिले आपण आठु बड़ साइज मध्ये करि परिबे किंतु एई टाइप रे आंब माने खटा पई आचार जदी करछन्ती एई टाइप रो टिके आचार कले खाय पई बहुत भल लागि थाए। एबे सब जगह आंब को आमे एई टाइप रो काटि नबा। देखंतु सब जगह आंब को एई टाइप रो काटि नेजी। काटि साइला परे एठी कोन करबा ना आमे नबा गोटे बड़ बावेल बड़ माने जो जगाटा आपण नेबे से जगाटा आपनकर पूरा सुखिला थिबो पानी टिके भी लागि नथिबो। तासे त आपनका हाथ मध्ये सुखिला रहबा दरकार। हाथ रे जमा भी पानी न लागिया दरकार। एटा जदी आपण टिके भी पानी पड़िया ताले एथिरे कोन करबा आपण बेसी दिन आकू रखि परिबेनी स्टोर करिकी तनके सब जिंस सुखिला होबा दरकार। एबे कोन करबा ना आपे मसला प्रस्तुत करबा। मसला प्रस्तुत पई एठी मु नेइची गोटे फ्राई पैन ने नेइची 3 बड़ चम्मच मेथी। मेथी की गैस स्टोव फ्लेम को मीडियम रखिकी मेथी की भाजीबा। मेथी रो माने पूरा ब्राउन करबेनी किंतु तार कलर टा टिके हल्का चेंज हेबो। ता सहित मेथी भाजी हे गेले गोटे बढ़िया बास्ना आसी थाए। तापर 1 मिनिट पाखा पाखी आक आपण भाजीबे मीडियम फ्लेम रे। 1 मिनिट परे देखंतु कलर भी अधिक चेंज हेने हल्का कलर चेंज हे आक गोटे प्लेट को काट नबा। आक ठंडा हबा को दबा। ता सहित एठी मु सेई फ्राई पैन ने नेइजी 100 ग्राम सोरिष नेइजी। सोरिष को कोन करबा ना ताकू आमे से हल्का भाजीबा 1 मिनिट पाखा पाखी गैस फ्लेम को मीडियम रखिथिबे। सोरिष को भाजला बेले लगातार भाजीबे जमा छाड़बेनी। जदि आपण गोटे साइड छाड़ दउछंदी तले देखिबे सोरिषटा फुटिबो। आपण ताकू लगातार माने हल्का उषुम करिकी ताकू भाजीबे। भाजला आकू गोटे प्लेट को काढी नबा। प्लेट को काढी के आकू हमें ठंडा हबा को दबा। सोरिषटा भल से पूरा ठंडा हला परे आमे नबा एठी गोटे ग्राइंडर जार रे कोन करबा ना सोरिष को ऐड करिकी ताकू आमे ग्राइंडिंग करबा। जेतेल भी आपण ग्राइंडिंग करछंती सोरिष को पूरा चिकन करके बाटिबेनी। आचार पे टिके खदड़िया रहिले सोरिषटा माने आचार खाଇବା पे भल लागे। देखिया पे मते बहुत भल लागे। सोरिषटा टिके खदड़िया रखिबे। देखंतु एई टाइप रा पूरा खदड़ा रखिबेनी हल्का टिके खदड़ा रखिबे हाथ को जेमति लागुथिबो। देखंतु एबे कोन करबा ना जो आमे आंब को रखिचे काटिकिरी सेथिरे आमे जो सोरिष गुंड को ऐड करबा। ता सहित जो मेथी की भाजी के रखिचे ताकू ऐड करबा। एठी एबे आमे नबा गोटे बड़ चम्मच हल्दी पाउडर। ता सहित नबा आमे लंका गुंड काश्मीर लंका पाउडर नबा 100 ग्राम जेमति की तार कलर बहुत भल आसीबो। ता सहित हल्का राग रहइबो। ता सहित माने कलर बहुत बढ़िया आसीबो। ता सहित लूणर भागटा टिके अधिक देबे। आचार रे लूण भाग तेल भाग जदि आपनकर अधिक रहला तले आचार अधिक दिन स्टोर कर परबे। लूण एठी मु मिनिमम 150 ग्राम पाखा पाखी नेइजी हाफ कप। ता सहित एठी हमें दबा सोरिष तेल एठी मु देइजी 1.5 कप सोरिष तेल देइजी। माने 300 ग्राम पाखा पाखी हबर देइजी मु सोरिष तेल को पकेइकी आकु कोन करबे ना भल से गोळेइ नबा रखिदेबा। 3 रु 4 दिन आकु आपण घोड़ेइकी रखिदेबे। जो 3 रु 4 दिन आपण रखिबे घोड़ेइकी ताकू सब दिन टिके टिके एपट सपट करथिबे जो थरे की माने आपणकर आंबटा ता सहित माने मसला सहित भल से मिसिबो। परे जो जगह रे आपण आंब स्टोर करिवे आपण काच जगह किंबा सेरामिक पॉट जे थिबो सेथिरे आपण स्टोर करिवे जो थरे की आपणकर आचार बहुत दिन रहिबो। आ जतेल भी आपण माने काच जगह रे रखुछंदी ताको करबे ना हल्का गरम पानी रे ताको भल से धोई नेबे। तापर खरा रे ताको भल से सुखेइ नेबे। सुखेइला परे ही आपण तादरे आचार रखिबे।
ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଆଚାରରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା 3 ରୁ 4 ଦିନ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ କେମିତି ଉପରକୁ ତେଲଟା ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତାମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ମାନେ ଆଚାରଟା, ତାକୁ ଆପଣ ଜାର୍ରେ ଭରି କରି ନେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଜାର୍ରେ ଭରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାମଚ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚାମଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖିଲା ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ବି ଆଚାର ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛନ୍ତି ଜାର୍ରେ, ତଳେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣ ରଖିଦେଇଥିବେ ତଳେ, ତା ଉପରେ କାଚ ବାଉଲ୍ ରଖିକିରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଚାରକୁ ଭରି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଟିସ୍ୟୁ ପେପରରେ ବୋତଲକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ ଟିସ୍ୟୁ ପେପରରେ ପୋଛିଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର କାଚ ଅସନା ହେବନି। ତା ସହିତ ଅଏଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ କପଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା ଟିସ୍ୟୁ ପେପର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କାଚଟା ଯଦି ଅଏଲି ରହିବ ହାତରୁ ଖସିବାରେ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ପୁରା ଭଲସେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପରରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୋଛି ନେବେ। ଆଉ ଆଚାରର କାଚକୁ ଭଲସେ ହଲେଇକା ପୁରା ଜାମ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟା ମୁଁ ଖଟା ଆଚାର ଷ୍ଟୋର୍ କରିଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ନା ମିଠା ଆଚାର ତିଆରି କରିବା। ଅଧେ ଆଚାର ମୁଁ ଏଥିରେ ଭରି କରିଛି, ଆଉ ଅଧେ ଆଚାର କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ମିଠା ଆଚାର ବନେଇବା। ମିଠା ଆଚାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେବା ଗୁଡ଼। ଏଠି ଗୁଡ଼ ମୁଁ ନେଇଛି 100 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ହେବ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, 100ରୁ 150 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ନେଇଛି। ଗୁଡ଼କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେବେ। ଗୁଡ଼ଟା ମାନେ ବେଶୀ ମିଡ଼ିୟମ୍ ନୁହଁ, ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ। ଗୁଡ଼କୁ ଲଗାତାର ଚଲେଇବେ ଯେମିତି ଗୁଡ଼ ଯେଉଁ ଦାନା ଦାନା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପୁରା ତାକୁ ହାର୍ଡ଼ କରିବେନି, ଟିକେ ହାଲକା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ବବଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଆମ୍ବ ଖଟାଟା ବନାଉଛନ୍ତି ବବଲ୍ସ ଆସିଲେ ପାଣି ଦେଇ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯେତେବେଳେ ବବଲ୍ସ ଆସିଯିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ବି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାର ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଦାନା ଦାନା ନାହିଁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ କରିବେ, ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବେ। ମାନେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଗୁଡ଼କୁ ଆପଣ ବସେଇବେ। ହାଲକା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବେ, ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବେନି, ହାଲକା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବେ। ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କ'ଣ ମାନେ ପୁରା ବସିଯିବ। ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଚାର ରଖିଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କଳା ଜିରା ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିକି ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମିଠା ଆଚାର ଦେଲେ ତାର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇକି ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେରାମିକ୍ ପଟ୍ରେ ଆକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାଚ ଜାର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବେ। ଆଚାରକୁ ଷ୍ଟିଲ୍, ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା କଂସାରେ ରଖିବେନି, କାହିଁକିନା ଏ ଯେହେତୁ ଆଚାରଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ହେଇଥାଏ ମାନେ ଖଟା ଅଂଶ ଥାଏ, ସେ ଶୀଘ୍ର ରିଆକ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଦିନ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇପାରିବନି। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ବି ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଯଦି କରିବେ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ କରିପାରିବେ, ବେଶୀ ଦିନ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇପାରିବନି। ଆଉ କାଚ ସେରାମିକ୍ ପଟ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ।